Then, Yan, yan. me and Yandy are painting and then Yandy is gonna do her Lego. Where's the blue? I need a place to like put this. How do you make pink? Pink, red, dog, white. Pink, chili. May white. Kuya ni mo Yandy. I Ako ni need white. pink. Dali, libat na ko dali. Hi guys. Welcome back to the channel. Tawa ang Lego. What's up, cute. move ang table din kay pa nakita si. Tawa ang Lego cute. Right ako. Oh guys! Yeah. Abibada. Ito basa lagi, diinan ka. Brang, ubuan ng brang. Wow! So, my God, I feel so much better. Do you know how ironic that sounds? So much better though. Pero dito ang pista no. Aron na ito mag-lit. O petal. Asa ka ba yun? Sa Maria Terminal 1, buha ka buhok na matay. Ay, nag-park niya siya kanang Ford Everest na black. Nag-park siya, kaya natin niya agad. Let's break na tumban. Tumban niya, accelerator. Alam ko siya dito. Ang yan, nakuan na ba ang mga So, ang nakuan na ba kay mga OFW pa doon? figure I have is Oh, sakit. Duha me, na matay. this SpongeBob, W ba kung sa kay and 5 years old? this, I think like they're called a cinnamon roll. Hi! Yeah. I'm gonna be painting that. What I'm not does my sure. melodies look like? I think I'm gonna start with SpongeBob. Kuha nga lagi siya, Joy. Yeah, yan ni. Yan di asa ang cellphone. Baro ko to. Charge. Ako na. Good charge. Don't use it. Dahil anak yung personisa, huwag ka nag-ilis yung shorts. Huwag ka ano na ng personisa. What does my melody look like? Anas pin ka Pink o yung diri? Pero white yung Kaya face, right? mama sa batang namatay. White yung face, right? That's why gani I wanted to ask for a phone so that I could also look up what mine looks like. I wanna see how You it don't looks. know how SpongeBob looks like? No, I do, but like I wanna see. Okay, that yellow is fine. I guess I'm gonna go with that. I'm gonna use the back of it like on. Ika na, mobile. DC ka? Na DC? No, I'm scared. Kuha nga gid siya. Girl, you even like have the entire thing. Uy, kuha nga gid siya ay. Upat daw ka. Dave, uy. Upat daw ka. Ingani, tuluray na anak ko. Di ko lipat. Asas Dave. Si Dave, nasa tindahan. Ang likod, basa kayo. Dilisan, wala. Ilise gani. May sinina din na. Oh, tama sa No, si Dio nagsakit. Ay blue. Nagsakit ang tiyan. Nagsakit Udi, yung today. tiyan daw. Ay, maron. Nagsiudi. Asa siya? Last Oh, there. pero nakalibang na. Kuman na. Wala na sakit ang tiyan. You can smell it, Mabi. You can smell the zebra. Wala na sakit ang tiyan pag makalibang. Ganon. Ah, my melody is so easy. Deo. Kalabok. Deo. Nakuha na siya. Yung nidungag pa niya. Kamay na lang sa display. Kita ang siyang manin siya. Ay, kabalang kayo. Kuha yun. Kaya napay dagan din. Kuha nga na po dugo siya. Diyan. Pila na? 10 ka buo palingkod pagka straight lang. O. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I-join nyo. Ang palabo. Adarag o pat. Himingaw ba ko na kung pap kayo? Wala ka gimingaw pa ito. Saba, asa mo saba, be. Stress na biya ko ha, pag ko nakasugod. Asa ko ah. Koy nang tanan, Ako ah.
Na. Asa man yung magibutang? Here, oh yeah, here. Galing mo. I'll move. Sige, unsa man ito basa ito buko-buko. Uga na. Aman niya. Ang papa niyo nag-choke. Nang. Unsa man ito? I'm scared I'm gonna mess it up. That's the dog. Ayo, ito na ayo. Sleeping. And Hello Kitty. No, that's for me. Kung magamit pa, kasi ganana pa. Oh. Okay. Maayo pang sapatusan. I mean, I'm not sure if that's for me, if that's Hello Kitty. Yeah, I think that's Hello Kitty. Ang diyan niya, gusto na pati yan siya, anak. Okay, labay ang sapatos. Okay. That's Yannis. Yang baon ni mong paint, yan. Dahil na ay yung sapatos. Uy, ito, nagbalik man. Abi ko imong mga sapatos imong ilabay. Can't make glass. Dahil magamit sa amuran, pagamit ang amur. Baka matay ko si Mami. I know, glass. Just close. Basin taas amur. Kaka silang papa. No, yung gano'n give me lang. May block on oil. Sound, Manuel. Gamay na lang ko ng black. Because I keep using it. Sapatos imong makuha. Sige lang ko imong palitan mo tika mo ka pa. Ano tika mo? You wet your brush. Check watercolor so they can Isa na. Ha? Busy kanina. Oh. Yes, yes. Na-interview na sa mula siya. My watercolor. SpongeBob. Ano mabutoy puro pa man kung may klase. Kasi lang sa birthday. Giveaways, nag-look bag. Painting. Buta pa rin nag-water. Okay, watercolor. Yeah, you can like use kana watercolor to like mask. Kita ka guys, ako rin nag-solo. Independent. No, cause like nag-Lego si Vianney while kami nag-paint because she's technique. Technique na siya na naman siya. Practice gipili. Gipili sa Ginoo. Ito. Ang gubo dyan ka. Ang gubo na dyan ka. Kasi ko stupid, hindi ko Tuok day. It's like nag-bleed siya and had a pit. ang color ko. Did he like Ano ko na. did Snoopy like kuan or took sa ng phone? Nagbabay. Inka nga. I'm gonna search up Kung na ka mabisa, SpongeBob. bilang kay bugnaw ko. not how to draw. No, I need to. 244 244 sorry. Asay mo? Pagmata din ni mo, nag-t-shirt na day ka. Oh, magic daw transitions. Look, wow, wow. Babay ni mo kung ka nag-t-shirt. Maybe red version. Yes, guys. Sugod na ta sa diba? Lupod ba ano yung mura mo nag... Sugod ta sa... Green yung mura blue. Oh, that's supposed to be white. Oh my god, magpunan siya. Yung saan yung pag-paint yan eh. Hello! Grabe ka nito. Pagbalin now. Ako sa pagbalin, adara. Naman ay flip sa OBC. Ano di ba sa YouTube? Mana ihay daray. It's so quiet, guys. Naray ay. Hindi man sa jagulaan. Ano ba papapin?
Paano na sila? Set na ba? May brush, may tulo ka buo colors. So the colors are random. Bisa sa mo tanong sa one character lang yaptog. Basta kay mo na din ha. Huwag ka nagbahala din. Sa tulo naka-color ang mga isod. Ano. Tindahan. You watched the vlog, Mabe? Asa? Dakat ang isa na ko sa Betuwa clan. Wala pa. Wala kami game. No. Narang spelling pa din ako ang kuan. Tigil. Narang spelling pa din ako Friday. Katong video nga nag-apil-apil daw si hindi. Katong So you included my voice? Yeah. So, no filter. no filter. No filter, no filter bang. Yes, that humana ko sa first step. Second step, humana po. Third step, Lagi nyo ate kandi 1, 2, 3 ha nalibot pa ayo. kisa may nakakuha ka na. Wala nakatubang na ako. Bati man nagwapo ako ito ba? More lagi nakuha ng nose ano niya, nag-chop off. Tapos mo nag-nose si SpongeBob. Naglatsa ni. Laing yun. Di, para mo taas ka din na may bomba nga tulikaw. Hindi. Ikaw ba rin puso ng plastic ba? No. Adjust siya. Kaya ano, tapos Nagiging na yellow ni. Sa yaman na No, this isn't even from mine. Nagpuli mi yan di. Wala kang yan didi ay. Hello Kitty. Thank. Wala kay pink ni. Naka shape pink. Na ako'y pig. Ako ano, akalang Ang namin kanin kaya di Ikaw nga lagi. Yan mo. Ang yan di. Red, blue, yellow. Yeah. Nasakto ko ayun di ay. May Hello Kitty kay. Ay, no red Hello Kitty mo. No, but mainly pink. Ako rin na. Kuromi. Uy, si Kurumi kay Kuan, purple man na. May melody. May melody. Wala siya. Mag sa Hello Kitty na siya nga po. Hello Kitty na ganang kurumi god. Ito. Sa Hello Kitty man ang Hello Kitty na ganda. sila na mga Kalain na, Kuan to chest mata. Ay, ang yellow. Kulay pink ka na Gihipa na lang ni. ano na eh. Ha? Gihipa na kay na yellow ako. Nakasiyo. Wala na. Red man ang nakasuyo. Adi. Yellow. Nakainom. Masin si mama dat ginahan magtabang sa kolego. Ganahan daw man. Noon sa maniyo. You know what you should do here? Paint it red pepper. One shot na. Una ka, step 3 na ko. Hapit na ko step 3. Sig susus dira ha. Kitawa pag pintal mo, mura bag tarong pod. Ano naman di ay. Nireklamo ko sa imo, o pagreklamo sa ako. Ano lang po ah. Nilabot ka sa ako kung nilabot sa imo. Wow! So you really took my Kuan dyan. Okay, hindi ko rin na. Hugot siya nga luog. I don't understand. Sabi ng pink, babe. Hindi ba mo print na po? Yak kaluod. Lord, ikaw na. Yak kaluod. Saan ako na Snoopy? Put mo ka doy. Namuntay Luffy. Snoopy! Hindi ko ka ba ang Snoopy da? Snoop Dogg. Watch some Mata-mata ilong. Sorry, Mukha kayo, nalang. Sawadi ka. Kapunag ka. 1, 2, 3, 4. Oh guys, I'll be making healthy. Osh! Parang there's two eh. Oh, there's two lagi. Yo, what Hindi is mamadlong mamalikas mo na. Bagdi ka mamalikas. Yung lagi, luha na ako. Kapunag ka. What? Ruby-chan? Kalain niyo eh. Ruby-chan? Hi! Nani ga suki? Chocominto. Here mo na? Ta!
Chiki-chan. Ayumu-chan. Hi. Nani gaski? Ligas ka? Si Kirby Felisa. Here mo anata. Chiki-chan. Bakit? Hi. You don't have to censor for... You know, the only person who can actually like badong us when it comes to cursing is Jenny because she's like the one who the least probably. Or like no, not the least, but like the one who usually censors herself. Yeah, I can, man. Saba, uy! Girl, no, you're like you're as bad as me. And I curse like a sailor. Oh, that goes like a time. Ano siya ba ito? Wala ko pala ko. Wise words of wise. Just like shake this. They must do not shake. Sabi, maabot na ko og mga kuwan ka ano ko. Ano na ko na address. Get a yellow. Ang karado Wa na yellow. Wala na ko na address. Maabot ko og 166 pesos. Apa man? Iko ba? No, can you shut up? Ato na ko may pakuan ninyo. Ah, so like nag-SpongeBob ko earlier, pero nag-SpongeBob na ako. Ikaw ma. Ako sa makaurasan na nakauma. Usually na kung si Shopee sa Oh my gosh! mga lunch na sa 10 to lunch. Okay. Check na na ko ma kano appear man na sa ako ang kuan. Kabungan gani ko send ako man pangitaw niyang message diri sa ako ang kuan kanang usa. Ni gina mo tawag ko pa si number. Dito lang ako. Harap eh. Kakabi? Naman kay Kuko. Di lagi siya. Dili. Ako makano gusto ko ang kali. Titik man mo Kuko, be. Para buto ko. Di lagi na doot man ako good. Ako na magyapa ang imo. Let's Let's go beyond. What? Hindi na mga buwan. Plus Ultra? Go beyond. Yeah, go beyond. Plus Ultra. Yan. And Ay, paliw ko, David. Sige na, doy. that's the only Kabaw naman ka no, nasa sa bed Sige na ba? ano, kasi tawag ganun sa melody na dugo. Uy! Hello? I'm pretty sure that's not even a girl. Yeah, I'm pretty sure they're a boy. Sige sa day. school labi di ay. Cinnamon. Oh, ito dito ang pangyayap na kung gate na bago. Hindi na, may labi din na, hindi na, mag-releasing. Ay, nagpa-describe. Uwa pa. Cinnamon. Dami na masarap. The black works, kaya. The black works, bro. Ay, pilo ka stupid. Oh, look at that black LED line. Laging ko po. Niya ikaw? Mayroon po. May makadang simbang dugdugin. Kasama-sama dyan. Kadito. Oh, di siya mapilit. Oh, you haven't used this yet. Please. Okay. Kala ko. Ito like suman. Doon kayo, ampong. Gusto nito. So, si Dave di ay. Isa na ka na. Nade nga rin. Nade nga rin. Isa ka na pulsiras ni mo yun. Siya uyok. Oo. Kadaw di mo. Yes. Saan ni madawag ka? Sunog na magi ka ng buntag. Alam naman ba? Huli na.
Huh? Bakit not singing, bro? Hindi na ulit na. Yung pagitan. Kapit po sila sa game. Libre no ng games. Sila yun, nakadaw. Matang sa limang sili. Tsaka may bata. Si Andre, si Inday, si Dave. Then ay kaglikad. Duha ka buo. Hindi mo sa mga na nakabata kaayo. Kaya na naman ito sa Ang merit, yung memorial the grade birthday. 5, grade 6 na tingin ko. Ayan di. At least makanumdum. Ikaw magi, di ka kanumdum sa nanang hitabo ganina. Di pag kanum sa birthday, di ba? Sa pangan po gali. Ano siya, mamalit ka memorize the birthdays but cannot memorize what happened an hour ago. Kasi iya pa, di siya kasabot sa birthday, sa pangan. So, ang pinhitabong ganina. Relate 1 hour ago because I was not there. Oo, di ba? I was just listening to the Quran. To the sound of music. Okay, oh my God. So I sing, thank you for the music, the songs I'm singing. Oh my God. Saan lang yun? Hindi man nag-humol pag-ayo. Oo, wala naman. Pag-round ang mga. Humot pati ka dira ron. Dagat may... Songs I'm singing, thanks for all the joy that it brings. Ha? Kurumi. Di, may melody na. Di man, that's cinnamon. Ito naman raw. Kurumi, lagi sila. Yeah, no, that's one Hello Kitty. Wala, uy, mauban naman na sila yung Oo, para bitawan sila. No, but like as a group, they're like called kanang kuan. Anong kurumi? Ano yung kurumi? A character from Hello Kitty. Ah, okay. Hello Kitty na sila mag-group. Yeah. Maragod ka mo? Wow! Guwapa kaayo! Wow, wow, wow. Guwapa kaayo! Cute! Ikay guwapa! Kono! Sagaran! Kono! Ganda sa kabaw. O kapag sige mo target. Sige mo sungog. Di mo ka jiw. Yay! Di kibaw mo kan sa bomb. Yay! Nagsalita mo ito pwede ka sabot. Why would I need to understand that when I don't even play it? Hindi wag mag-shut up ka na lang. Yun, sabi na mo yun. Wait, what's mine? Yun? That's mine. It was here. Ikaw man eh. Ay, ako man no! Ano mo? Dili man eh. Nag-varnish ka doon. Ako na. Si Hello Kitty man na. Basta sa karne mo yun. Wash out, tarang sa water. Hindi na ko yun. Kuha naman siya. Kalain yun mo. Murag gusto na Ang mag-gitara mo ganin ako si SpongeBob. Lain kaya, tawalaan kaya Wala ganin na magkapintal. siya pupot ganin. Ito na pa ng tapang. Ha? Dito mo lang, murag si Ano ba? Ding. Yung ano ba? Ito, manugad ako. Sabi na akong nalak. Oo, hindi ay. Ang ganito sa papa. Bukulaan na lang to. Hindi na ako. No, na ako na. So, what is... Lay, ayaw ana, lay. Butan ba ya kay How you kalay? gonna do the eyes? How you gonna do the eyes? How you gonna do everything? Ito lang, krokodil ba lang, krokodil. Such a bitch ass chromosome, microphone, flip phone. Ang grabe na. I'm pack You gun. think Sound like a you think tawa-tawa. you're all that? I'm pack gun, man. Alhamdulillah. Such a bitch ass chromosome, microphone, flip phone. You sound like a tala-tala, you know that? Puso po din, salamaway ko, salamaway. Siyang ka naman. This abstract. Ito lang yung butterfly. Abstract mo. Huy, ang butterfly ni mo yan eh. Buhay man, ang gadi yung... Mangus! Ka. I didn't know. Ah, nagigo ako ito. I didn't know. Tuyo mo lang mo. Baka kasabot. Pag nanti ka nga. Sumbaga! Isumbaga? Kapigan na ka, makapabuto siya na. Pabuto. Ayan. Nakuha mo na yun siya, bebe. Nagawa sa sabihin.
Ano ko naman New Year? Karon dayon. Or you go to 9/11. So, Stop making 9/11 jokes. Uy, that's bad. it's good, man, because 911. made the 911 phone. 9/11 sa New York mo na. Katong nakuan. The Twin Towers. Maghag namatayan na kayo. Yeah. You're actually gonna get like attacked by people if you like Mayroon na. if you like make that joke. No, you have to know. Nakuha mo? Look at that. It's flying. I see it's dead. It's a bird, it's a plane. No, it's me. Yay. Ano ko yun? Someone like, who are you making, Steve? Tanawa naman ang picture, sig pangutana. No, why ask? Kasabot man di. Oh, why ask you sila nang utana? Bulo. No. Ano yung bulbo? Bobo. Blue. Without the B. Bastos mo na din. Without the B, it's like a private part. Kanaw day siya. Oh, look over there. Yung kasabot yun siya dayo. Ako nga ako kasabot na lang. Yung mama said, what's all hook? Kondo na. Oh, look. Another Oh, term look for over private there. part sa lalaki. Oh, and you, look over there. Oh, look over there. Kasabot siya, oh. Na pag 8 times 3, what's siya kasabot? 16 daw. Oh my God! Pila man. Nag-iha pa siya. Ay, 8 times 3 daday. 8 times 3 daday. Nag-iha pa siya. Ambot, 16. 16. Nana. 198. Manang ma 24. That was close enough, bro. Ito mali mo. Close enough. You're like 8 behind. Pila din yan. 8 times 3. Nag-iha pa siya. 16. Ambot. Bukunoy. Galing mo, be. Balik Galing ko ni mo. grade ay gugu. Galing mo talaga. Galing mo. Ano lang funny since Bob it's supposed to be. Stop shaking the chair. You're not the one sitting on it, ba, ha? So what? So what? Away. Nandang sa pagkalit ko. Yawa ka, alin niya. Kinakog-coat, ano da? Ay, guta, bastos mo na. Coat ba? Coat, like as in coat, more jacket. Abi na kong coat nga cute. Located yung sila ito yan. Okay kaon. May kaon ako na, mga ito. Huli. Mo siya gikuan ni gamit sa Coat na kayo doon. sige tissue paper ba? Spaghetti? O what eh? Mo siya gigamit sa Ilo sa mulubot, ikan kalibang. Uy, monita iyo. Lima akong balay. Ay, monita iyo. Ah, pahid. Nadras sa nina, ay pahid guro nagapi. Chocolate. Oh, nagi. Why chocolate still man? Ew, not Kasi panghapak ha. Hey. What, Marcos? Bongbong Marcos. Hindi na, Pibong. Sabi niya. Wala, bumbumar ko sa burigilya pa diya, buhay. Si Boto si Marcos. Oh, Basiga. Wait, I don't understand. What? you believe it? Dali mo ate. Si Ariel. Katong sabon pa na ba? Ha, ayun din eh. Ariel man na day. Ariel man na day. No, Ariel that's ba? supposed to be brown, not black. What? Red, maginang araw. Nagihatag maroon. Wala puta. Ay, naglibog ko. What? Ako ako instructions kay maglibog ko. Habla at libog kasi. Tawa, okay. Tawa. Oh, what? Dara ako instructions. Continue. Tawa yun. Tawa. Sabta daw. Tawa here. Wait, what's your point? Tawa. Kani siya nga piece. Tanawa. Kana nga piece. Kani. Ano? Hindi, doon kay 1 Nangara. Pero pagkabot din na siya. One, no? Something Una ko ako Naman sa siya likod utang sa nga mabi. rin, eh. Di naman. 5 and 6. This one diri Oh, 4, 5, and 6. You move this sakto one lagi one din. block. You move by 1 pixel. And then you place the 4 by 1. And the cool down. Brand new island is blue. No gonna see Snoopy. Dara. Siguro din. Si Kono. Yellow mo na kang diyan. Did you know that? He dropped it.
Saibaw. Did you know that if you shut up, the world would be a better place? Hindi nila di saibaw. Sabaw. S. Ha, sabaw? Loko dali. Ito na ito si Katungan. SYBAO. Yo! Yo! Then, Ha? Ay, Ikaw. just freestyle. I don't really thought This about one, yeah, only have Saibaw. the brown akong gigamitan. Saibaw. such a bitch as SYBAO. Basta ko, di ka na na. Nada siya wiring. You're fragile. My son is infant. So we get a one. Ikaw rin nag-paint, ha? Kami mong patangin siguro, yan, pati kayo. Ingon di ko ngan. It's alright. No, you said nun naman mo. Wanna hear my background? Not so much. Enough na, B. Okay, George, stand up. Okay. Sa bitaw ni. sakto na ano yung sobrang nagkuhan. Cotton pink. Sama cover. Wanna hear a joke? No. That's a joke right there. Maybe laugh. Hindi ra kaya na manigaw. When she was born pa lang, nagkatawa siya kayo. Di ka nag-pink ko eh. Tanan wow. Sana di ko na mawag. Wanna hear a literal name? Ha? A literal name. Amin? A literal name. Tayo? You were born. In James. advance. You adapted. James, stand up. Say, Sophia na rin ko. Run! No, run! Si Lebron kinagiging. What? What is it? He's going to sacrifice himself. Run! No, run! Huh? What happened, Bella? Why are you crying? The bonfires? No, it's gonna be like, Joke lang. Kaya mga movie ba? Patong pinangalan ng friends. yeah, naon, yeah, naon. Gano'n yung pangalan gani dahil daan, no? Dead. Root bag. Gilig, ba't ka ni Kala mo ha? Kala mo ha? You think so, Stop ma? naman na. DUI. Lagi di ko may sidiyo mo eh. Murag, lagi kayo wala na pagawas ano yung pagpanganak pa nila. I have an extra. Awate. Wow. He's dead. Now I wanna put my stone. Patagad eh. Kill them too. Kay Manay, B. Oh, niya ako. Look at his face. I didn't bother him. Wow, wow, wow! Na ay nasunog! What did I put in the boat? Oh, wash off. Let's see. Let's see. Let me try. Did you know that if you put water in boiling hot water, the water will I don't want anybody to know. So ka-funny. I don't want anybody to know. So you make it so funny. Parang yung katawag din yung buo. I purposely make it unfunny. Like, I make it purposely you can't like, funny. you can't be purposely unfunny. You're already unfunny. Exactly. That's the point about you never exist. I'm not supposed to be here. It's good, right? Something bad for you. I'm supposed to be here. I'm not my brother. I've been doing this for like, I don't know how many minutes now. Oh, I did 3. In the last of 5. For like 34 minutes. Ni black yung dila. Ano ni pink? Ay, ni yellow. Nakasuyop ng king. Did you know kasi ako kuro niya kibaw? Kitira mo gusto. Yung titsa ni black no so That's the crew man. kuro. But like that's not no. It's kuro. Parang is Yung sa man ni. Yung sa ni Fire Hello Kitty.
Dakura ko yung brush. Di ba sa ano niyo? Lupi, tiyag na may. Okay, mana mo? Sini ka ito. I am a pirate. Kuba makikita na yun naman si Mario. Di ba? Marcos, ay. Kita na ni. Si Marcos, ay. Kita ni ba? Ano ba? Uy, si Benny, dito ni makapaint yun. Buot ka. Ha? No, but are you not gonna paint yours? No. Ah, okay, ako na lang isa. No. Minsan niya, ako Rumi, ako na ni, thank you. Ano na yun? Try say fast one stop painting. This guy stinks. So fucking This guy. Siguro pagbuang dali Ay, nadungog to. I hope nadungog to. Why are you saying so fucking emo now? So fucking depressed. So emo now. ang bungol yun, malamang yung kakalang Yeah, but she said, tanaw. meron na dungog to. Of course you heard. No, in the video, you bitch. Ano kanina? Loading. Klaro man. Dugi na na tayo. Sponge na. Yung gitarong. That's not how SpongeBob pants look like, man. Buot ka. Puti sa kwang. Nakita yung brief lalay-lay na yung short. Yeah, niya wala may puti. Oh. Oh, you stupid fuck. Dungo ka mo. Sorry, good kay puti mo tanan at first. Ikaw na Yeah, ako that's exactly what happened. Nakaroon yung mata ni Puwag. Rumi. Nakaguyop. What's her face mostly white? Gaya sa sigurok dito sa kapatid. Buot ko hindi sa mata. I'm bored. I am the one that catches me up. Sigma boy, Sigma boy, Sigma boy. Ikaw sa mga kadirin. Ay, hala. Samok-samok. Oh, it was supposed to be black and not good then. Ang hirap pika kay ko, ano, parang puti. Yeah, she's on a damn picture. Ah! SpongeBob looks like Ang he's ito, wearing puti one man dyan na siya. Ha, buwas. Okay, Buta na siya. Dahil sa na wala kang glit ka. Puti ka yun. Maybe this time you will. Maybe this time when we maybe now they'll find a way. Zombies. No. Zombies. Crazy. Zombies. No, katong kuan. Did you hear the story? La Things that are zombie. Patay, undang eh. Mahuwan pa lang nung uniday. Hilain doon. Wala, hindi rin. Ay, wala. Ay, kids, ano? Oh, that's skin on there. Magpatagad na lang ka. Patakapag yun. This is something else. I think. Yeah, it looks like something else. Watch carefully. Naman po diyo. It goes inside. You like my SpongeBob? I don't want Nike. I don't want fish. I want something. Mabay na off lang yung music. Pinayi palihog. The Bluetooth device is very connected.
Kusog pang ubo, kusog pang buto-buto sa usak kaya sa kuan. Kanta. Nag-malfunction na itong speaker. Charge palihog. Lobat. O, dali niyo ga-charge. Laki ko ga-charge, no? Ang nga charger gamiton. Type C. Type O. Type O. Type R. Type A man mo din. Oo, type R. Believe me. Guilty po. Wala hangin. Yo, I think ikay bungol yun. Tim, sa gamay na kong taron, di ka po kakabati eh. Leo, gunit din yun. I don't want to. I'm so far away. Let ayun di ba? Dali, get diri no. Yeah, wala na. Ikaw, kahugaw na ba? Hindi na ako. Ay, pag nakakalabi. Ay, ano ba marang mas straight siya? Ano ba ako? Para daw This is mandatory. Straight eh kayo. For that. I think you know what that means. I'm a straight one. Hindi ako likod. Lagi kasabot ko. Kita ka na eh? Yeah. Baby. Ay, lagi naglabay-labay. Ala, lagi. Biyo, nausa na niyo. Oh, baka itong mga... Uy, ayaw, bakit daw? Kaya wala ka bang asa na ka nagpaingon. Oh, tingnan itong mga bato ba sa Uy, lakas ba? Nawa na niyo. What happened, Bella? Why are you crying? Saan akong brush? Saan akong brush? Wala kasi, ma. Pwedeng dress niya. Puro, bombs, thunder, cock. Ano na, Jude? Hanggang yan? What the frick? Ay, No, wala akong brush. Fight like you are in a game na rank. she would never know what spoke that reading comprehension skills. Biggest fear. I'm hoping. Fear, abo na ko sa fear ko. Asa akong brush? Rutas or fear nga. Biggest fear daw, mahulog. Mas likod ni. Naman, brush sa likod. Ano to ba? Kusina. Sa sabaw, limo ha, pang laban na nga to. Sa likod. No, wala ang brush. Dagi gamit na ko. Ito, brush ka to. I just put it down for like 1 second. Hindi isa ko. It's yours. I don't like that. Ano dahil? It's like split open. Jellies, it's not used. I'm gonna have to use it. Thank you very much. Video na. What? Ruby-chan? Ruby-chan? Hi! Nani, guys. See? Take it, please. I want one. Want to take it, get it. Okay. Bakong ka. Thank you, Katiki. This was... Oh, wow. I can walk in so fast. Biggest fear. Parang ko lang guys. Hindi ito may mong kuhan niya. Hindi, kanahin mo niya. Hindi man to. Ako, whatever I want. Kani? Iya man ang mata. Kahit ko Ano ano naman ito use mong to babaw? stretch to. Good. Shadow. I got naka-stretch ko kaya Use niya. naka-delete eh. Masali, hamstring ako na. Ito ganina. Ano na? Yan, na-mix man ani ay. Nilada yung block ni Dio. Oo, kabaw. I have 50% black. Si Black ang dito. Ang Ilo, ko na ko ilo. Ang tigol mo, nga ako na. Ang tigol siguro. ako, kikol delete ko. Umuhag. Wash it. Wash it. So, dili ko kasan mo. Wala ka laing. I wash it now. Sasaw na delete. Hindi ko handay. Hindi ko handay. Katawa na ako. Hindi ko basta. Hindi mo katawan. Bostos, ikaw rin yung ako. Hindi mo tanawan ni Amo. I'll wash it.
Watch. That's also what I heard. I cannot pronounce the S properly. Gross. Tit. What did I say? Tit. Ha, guwapa ka? Hi, Mary! Hi, love Cute! video. Ikay guwapa. My, Ako na my ipawait. chai. Ipawait. Wow. Pagkadin mag Marcos. Pag-ilaw. Grade 6 po na. Grade 5. Do fun. Pero feeling. Ko plastic niyo? Mo na grade 7. How do you go back? Grade 7 na grade 3. You take the plastic out, it's blocking the view. Yak lang. Oh, my best view. Ni. Kita ka. Ewa, Dugay na ano. Sabi pa. Po, dahil yan. Murag ko lang ko, dahil murag nakatilaw ragit ko ito, dahil. Yung mga best Tinawagan sa. pagkaon. Asa din ni Day? Hindi my best view. Wow. Yeah. Gutom na ko. Kung mo siya, like, it was like a, Watang kaon dito for a dating show or something. Pagura ko nito. Yeah, the parents like so random. Kita ask yung girl nga niwan yung guy was so short, tambo kayo. Ay, this is either gutom or Kaya talagang mo, nag-pick up line man ang guy. Yan, You're my best view. Anang girl, I like the view. You're my best view. Anang guy, you're my best view. Anang girl, yeah. They were coming by the pool man. full style. Yan naman ito yung murag bukid-bukid, ilang pantanaw. Ay, ito na report. Ay, ito na report. Hindi to ka-pick for ako di ay. At least the first kabiyaning loud Ah, tingin kon gay bo sabo. It's explosive. Bo kayo. Sige iti ka dadlo. Ano ka na malibang? Kada hour. Uy, okay raman na magbaho ang tutot ina, maraman na. Imuha manggay, baho kay siya, hindi ko magkalibang. Kasi kanin ikaw sa man jud. Iya na nagipog ganyan. Yeah, ito. Ate, duman yung breathe. It's not bad enough to know. Mas healthy sa tanom kay I give them ka ng carbon dioxide. Ay, ko ingat man. Ay, ko ingat. Believe ko yung cost. Ay, hala. Patay, katawan sa bisip ko kalingon ko. Pero ko kasabot. Why nakasabot? Sa init. Ano yun sa makatakin siya? It's called narcissist skills. Pero ko katawan niya ko kalingon. Narcissism na. Ba't narcissism? Mag-dry sa malanak. Huh? There's a lot of fun. A lot of fun. Nurse ba? Nurse na doktor. Ka-loading. Hindi mo katama kay loading. Hindi yun, naguna-una. Hindi yun. Huwag ni mo lips nang. Kasi dito pang lipstick. Hindi yun. Look at the tint na strong. Ano sa lip tint? Lip balm. Teka lang. Ang lip balm di man mafollow ah. Naoy. Naman. Collect the palm. Should be tinang lipstick and lip balm. Oh, sige, give it. Wait lang, sa din ni naglibog ako. Need a marker. Let's go beyond. If it's that, if Oh, the test is too hard for you, let's go beyond. What should I color here? Color yellow. Hindi lagi siya pantay. What? Bating din ang kuwan, kana ka sa kuwan. Ako gang stage. Asang dosage na? Color na siya. Hindi, kana mati per house. Dito, what daw? Ha? Hindi siya mapantay. What? The test is
It's making you use 100% of your abilities. Then I've go been doing beyond. this for like 15 minutes already. Gusto ka tanawa daw sa problema. Tanawa di Ako na supposed to know. Kasi ako na... Di tawa di siya murag di siya matupong. Why? Ano na? Kung natupong gani, tanawa karin nga second. Ano na ka? Ko kanya sugod na nga rin kani. Di rin ako sa likod na ko nga rin ako. Pero di siya matupong. Tupong mo to nga dito. Di tawa yung itupong no kani mo siya itupong. Di man siya matupong sa ubos na. Oh, okay ba? Looking at me, I like, oh, isn't that sweet? I guess so. Diba mo ako rin nakita din eh. Alright. Mag-start na kong color. Pintal Sa din. ikuan niya nga ribbon. 38 I need the eyelashes niya. Kurumi, baby. Day. Kurumi ba? Kurumi ba? Anang, ito may ikuan. Pink rag na May black on ribbon. here. Pwede niya. Lighter. Very light pink. Big Kaya picture naman ba? ko niya, te. Ha? Why is this one here na naikuan? Awa. Ano siya no? Kani kung ani ko siya L naman kani. Awa. Supposed to be kuan diri no kani. Ana ni L kini naman siya. Ano ba kaya lang sa kanisa? Isakto man siya doon. Mostly white, mga good si Corum na. Yeah, bago naman sa kaning sa kaning booking. Hello Kitty na sila. You fix that. Fix it. Hulog yung pagkakot. I'm gonna get a black marker so I can do. Ano yung kutingin? Paswala lang ako kaya I've been doing a workout in the beginning of my day life. Oh, grabe. Di ko yun. Why is black So, ngara siya, ngara siya. Ate, why is black man? Ngara din eh siya. Ah, Shangri-La? Dito doon. Ano yun? Tupong man siya, tupong man siya ngayon. Awad lang. Oh, base ni mo ana. They do it all over again though. Ikaw may pamanas. It's better to do it over again earlier than do it later. Vice versa. Nothing can be something, but something can't be nothing. Thought about it and did it. I saw, I came, Galing mo, be. Naiintindihan ko talaga yan. Ayun. Ando. Love it. Lubet. grabe sa namit naman ni ate kaya nakakatawa dyan na. Ito ka uus. Yan eh. What? Kaduha dito. Nag-traitis lang siya. Ito, what's the right here? Sakit sa tuhod. Hindi ko naman masakit sa uhod. Ano yung masakit? Ano ba ang back pain? Odds na ko ba ko? Oh, I have back pain. Tuwan pa na sa buto niya. Dead. Over the rainbow. Hindi lagi siya matupong. Aba, ito ba daw mo palabok? Papay palabok. Nagkalibangan dito. Sabi gini? Sana pa space yan. Uy, napa space. Ikaw kanayo ka. Wander over the rainbow. You do it, Yubi? Ayaw ka yung ganap fitness. Lag na to sa SM. Uma, di ba kadungog ka mas di na nga di ka maglaag nag-request mo. Sugtan mo, musugot man si Papa, ikaw na mag-dili. Lag na to sa sinawali mo. Ito, sa Gmall ay takad ko. Dapat sa SM na. Makan sa tagspila ni Rum. Hindi mo napil ka. Ito, kulabot ay. Kamera tulo. Kamera ka.
Parang na may kwarto. naabot to, ikaw na ako. What na, we won't do anything lagi nyo. Ay, nadadegar ka. Kakit ni Mr. Sun. Mr. Star! Kanain niya Can I see? Can I see? I-show na to sa camera. Balikan, guys na oh! Dahil, sige Ako lang. man nag-dry! Napakoy buhaton! This is Kirby! Kirby ka tulog. That's not him. No, but the bow is not pink. The entire thing is pink. Galing mo doon, be. You like my SpongeBob, guys? Oh yeah, why is it taking yours so long to dry? And din, na-dry na ako ah. Somewhere over the rainbow. Gaya kog pink di. Tapi kasi dito ako. Biyan, gaya kog pink din. Tangka. Ang samin ko gamay, nahurot naman yung pink. Uy. Nawa ko na video, nakatunga na din. Ang gasi sana iyo. Sa the stars ni. Hindi na po na mong gasa na makatulog. Natarungan. Wash mo atong kuya ka, wash. No, I don't wanna watch this. Mati na yun, okay na yun. Hindi man dito. Wash. Oh. Abi na, si Chibi man din niya. Kirby? That's Kirby. No, lagi kay man pa ilis na ka na Wash ilis. ang ato, JC. Oh my God. Amo lang mo. Di, dirty man kay ka nagtaka, may kag-games na pilan. What? Balikan ba niya eh? Kirby is supposed to be black. No. No, pink. Peach, no? Yeah, peach na na. Then nebo. Purple. Yeah, pink. Sa di na ko iba lagi po kayo sa Ano nang yung yellow. It wasn't even supposed to be a joke. And the first thing that came into my mind was Mr. Sunday. Awa, kung kita na like, SpongeBob is literally yellow yan din yan. Napa ko yellow na bilin. Ang imong gigamit, ang duha ka pink. Mahurot kayo ng pink. Steve! What mo to? Wash ka dito na. No, she took so long for that. She had to like what? Man to 50 ako. seconds less to do all three. Duria. Ako pero naman. Dahil palihog ra ko ala dahil sa Martil ko ande ka na ba kana. Lego piece balik. Panita mani. Ano ba? Did you know that? Ano? Sikat dira mo po. You know that, baby, I'm your biggest Oh, fan. basta daw I'll ko, man. follow you until you love me. Paparazzi. Ako na niyo kay mo magdito ha. Ako ang isa. Pang ato mata nang ibutang nga ra ba kay pang memories. Unsa man ta ibutang nga ra mura naman nag-inis. Kaning ang si Snoopy okay ra yan. Kana ko man. Look at my new hairstyle. Yes, I'm gonna be looking. R9 ang R9 R9 lagi R9. Sayang imo bang ang R9? I know what Armin looks like. 16 Gali. 16 guard low taper fade. Pag taper fade daw yun. Ano ba? Sayang imo bang magpag-middle part pa? Low taper fade na lang. Low TV. Low taper fade. You know that meme that low TV is still. Low taper. Anyone else mess? Ako na ni Bjorn. I haven't studied anything. Ay, like nagbutang ko black anha kayo bilo ko paint na ka. Hey, Bata po di man. Somewhere over the rainbow. Wash ka daw kayo na kanali. Asang kuan cellphone. I need to search. Yan di borrow phone yan di. Hindi ba? Yo.
Yo! Borrow. Hindi. Ha? Ayan. May paintbrush ka na drown dre oh. Ayan. Ayan, wash ko yan. You go by yourself. Ako ni ma. My brush! Asa ako ma. Ika na. Asa ako. Hala, Doan. Asa ako lego sini. Nalipos pa. Kaya wala mo mo. Asa ako tani. Ako back na ko yan. Blue. Ay, nalaylap din. Nalaylap. Tugma na na. Kapag wash na. Diyo, iwas sa diyo. Ang tawil na nasa ganang ni magibutang yun. Yun, no? Ang tawil dito yun. Iyo. Guys, so cute. Thank you. Ito yung room. Wow. Dapat ka. Wow. May kurong, anit kurong may. That's the look. Wala, violet day? No, wala violet. Red and blue. Kurong, kasi color ni kurong mi day. Black and purple. White. That's why you need reference. But Day, tayo wala ko reference. Kaya man siyang pahulam. Isa na ko nila. Hala, yan na din yung cellphone. Wala man. Ano to ko cellphone mo day? Ano to ko cellphone mo? Rain on me. Roll mo na. Si Roman Ano to ko cellphone din nga rin? Si Roll mo ni. Yeah, Ano na mo? me. This is cinnamon Ako roll. cellphone na sa tula naman to nga rin. Imo to? Yan, lagi ko ani kuya. They're both the same. They're both Bebe. the same. Yun. Lawa yun. Naman ko yung mga inunan. Naman ko yung mga reason na yun. Can I Resin? paint you? Listen. Ayaw, ayaw. Di ba na ako? No. Ate Jenny. Suko ate Jenny. Suko ate Jenny. Basi sa today. Hugasi sa. Paghugas sa today. Iyo. Di mo na si cinnamon roll. Ay. Sanrio to. Sanrio. Oh yeah, Sanrio ang name sa mga Conde de Hello Kitty. But yeah. Iya, Sanrio. Yeah, Sanrio characters. Yeah, muna si Hello Kitty. Si Kurumi, si Cinnamon Roll, si Sagami. Kaya pa na sila. Doon lagi o pink. Yeah, I guess. Mo lagi na biyan white naman na sa puro. Siguro may iba na siya. No. Dahil, sige na ba? Si cinnamon. Liputi man si cinnamon ni. Yeah, pito. Oh, bebe. Bakit ako lagi ko? Deep enough na. Baby, nas na din pag-wash na ito ko. Ang beda ito. Bakit ako ba? Tira na siya. I-blue lang yung corn. Wala man na nag-drape. Wala man na nakuha niya ear. Oh. Puti man na yung ear. Marker na matulyo. Butang blushes. Ano dito? Why you judging, man? Gabe, ito na. Diyo, sige na Diyo. Diyo. Mami, malang ani wallet. Walang ani wallet na. Walang ani wallet na. Like, English. Blue, lagi na siya ganyan. Yung bong. Yung blue. Asa ba? Kurumi man na. Di ba? Ay, di ba? Yeah, kurumi. Today. Yeah, they're mostly white. Di, ako na lang limit na black. Ay, pag kurumi na lang first. Yay, bakit na? Mami, Oh, nakuha. Doon. ano nakuha? Okay, I'm gonna see if I memorize already. Napig day mo. There, dito taga ko. Wala, beda. Da-da-dun-da-da. Da-da-dun-da-da. Ready for this? Da-da-dun-da-da-da.
Ta-da-dun-da-da. Ta-da-dun-da-da. Ta-da-dun-da-da-da-da. Legendary. Grew up in a small town, and when the rain would fall down, I would stare at my window, dreaming of a good deed. And if I end up happy, I would drink. Trying hard to reach out. Wala, lino. I'm trying hard to reach out, but when I try to speak out, Break away. felt like no one could hear me. I like this funny balloon. There's a Wanted to piercing. belong here, but something felt so wrong here, so I prayed I could break away. I'll spend my winter. Shit, I keep losing the tune and half. As mo na. Yeah, I sing like a different tune. I don't know why. Oh, baby, I'll do what it takes till I touch the sky and I'll make a wish, take a chance, Make a wish, change, oh God. and break away. Darkness and into the sun, but I Nasagdan na ni Ruby Bocamio. ones that I love. Make a wish, and I'll take a risk, take a chance, make a change, and break away. Wanna feel warm breeze, sleep under a palm tree, the rush of the ocean. Travel on a fast train. Wait, no, getting bored of fast train. Travel on a jet plane far away. I could break away. I'll spend nights and I'll learn how to fly. I'll do what it takes till I touch the sky, and I'll make a wish, take a chance, make a change, and break away. Out of the darkness and into the sun, but I won't forget all the ones that I love, and I'll take a risk, take a chance, make a change, and break away. Buildings on a final course, turn on revolving doors. I don't know where they'll take me, but I gotta keep moving on, fly away. Oh shit. Ano pa ka sa kotele? Grabe na ba Ano ninyo? man ako, earring. I'll spread my wings and I'll learn how to fly. I'll do what it takes till I touch the sky, and I'll make a wish. You know. I'll learn how to fly. Though it's not easy to tell you goodbye now. Make a wish, take a chance, make a change, and break away. You know the story is into the sky, but I won't forget the place I come from. I gotta take a risk, take a chance, make a change, and break. I'm so out of tune, but it's fine, because I can just sing along. Ano, more dito pag namatay yun. Panipos din dahil, sige kiyas dahil. I think I will bath after.
well because we're going on for like an hour already. Okay, I'm also gonna do my Lego. But I probably won't like finish. Where's mine? Nasa ko, oh. Just got it. Where's my Haley? Okay, here. Till I touch the sky now. Yo. Nanay kay mga, kala na, di color nga sinina lang sa